Say to him, send your ቃል word. በአቅጣጫ ይምጣ በሉ። Let your word come to my ተናገረኝ direction. በሉት። ሜሪያዶስ ፔሬዲያኖ ማክላባጂ ካምፓራዲያኖማ ሌሪስ ካሎዳና ማግሌ ቤሬዲያኖ ማላባ ሌክሮጂኒያ ሳንዶ ፕራባጋላባ ሌሬቤዲያኖ ማክላባ ጂኒያ ላባ በጌታ በኢየሱስ ውድ ስም ጸልየናል። In the mighty name of Jesus we have prayed. እንደ ጸለይ ነው እንደዛ ሆናል። So shall it be as we have prayed. እንደ መጣን ያው ሆነን We አንመለስም። shall not return the same as we come. በዚህ ምሽት ግንኙነት ይሆንልናል። This night shall be a night of encounter for us. አዲስ ምዕራፍ በሕይወታችን A ይከፈታል። new chapter shall be opened unto our life. ሃሌሉያ። በግራም በቀኝ ያሉትን Great ወንድሞቻችሁን brothers, እህቶቻችሁን sisters on your ወደ አባት side, ቤት እንኳን right and በደህና left መጣ side, በሉ። welcome to ሞቅ the ያለ house of ሰላም። your ይህ አንተ Father. ምሽት ነው በሏቸው። Say to him, this is your ያ night. ሆነህ አትመለስም። Say to him, you shall not ከበረከት return ጋር back. ትመለሳለህ The same በሉ። you come, you shall return with your blessing. ሃሌሉያ። ታላቅ ክብር ሰጥታችሁ Give a ባካችሁ high glory to the ተመቻችታችሁ Lord, ቁጭ በሉ። and please sit comfortably. በዚህ የከበረ መሰዊያ ላይ እንዳገለግል እግዚአብሔር ይህን ታላቅ እድል ስለሰጠኝ ከልቤ ጥልቀት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። I thank a great thanks unto the Lord for giving me this great privilege to stand on this holy altar. እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ባሪያ አምነውብኝ ይህን ታላቅ እድል ስለሰጡኝ እሳቸውን ከልብ ጥልቀት I አመሰግናለሁ። would also like to thank God's servant for trusting me and giving me this privilege. ከልቤ ነው ማደንቃቸው። I appreciate him from the depths of my heart. ጽናታቸውን አደንቃለሁ። I will appreciate him. ትጋታቸውን I አደንቃለሁ። will appreciate his ለዚህ dedication. ተልእኮ ያላቸውን ቅናት I አደንቃለሁ። will appreciate his zeal for this commission. ቡልዶዘር ነው ምላቸው። I call him a bulldozer. አሜን። የተበላሹ ነገሮች ያጋጥማቸዋል። Just destroy things or spoil things shall face him, ያንን በማስተካከል ይታወቃል። but he will correct them. የእሳቸውን ጸጋ ከልብ አደንቃለሁ። I will appreciate his grace. ሃሌሉያ። አመሰግናለሁ። I thank you. የዚህ ወር ትንቢታዊ ትኩረታችን እኔ የፍጻሜ ልጅ ነኝ። Our prophetic focus of the month is I'm a child of destiny. አንድ ሰው እኔ የፍጻሜ ልጅ ነኝ ይበል። Let someone say I'm a child of destiny. የሚቀናበት ፍጻሜ አለን። We have an inviolable destiny. እጅግ የከበረ ፍጻሜ አለን። We have a glorious destiny. የተራራ ጫፍ ፍጻሜ አለን። We have a mountaintop destiny. የንግስና ፍጻሜ አለን። Also we have a kingship destiny. የብልጽግና ፍጻሜ አለን። We do have a prosperity destiny. እዛ እንደርሳለን። We shall arrive there. እዛ እንገባለን። We shall enter there. ዛሬ አንድ ሰው ወደዛ መግባት ይሆንለታል። Someone shall enter into that place. የሮብ ተከታታይ ትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመራ መረዳት። Our midweek intercession or topic is understanding how God leads. እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመራ መረዳት። Understanding how God leads. መሪ ጥቅሳችን ኢሳይያስ 59 ቁጥር 8። Our anchor scripture is Isaiah 59 verse 8. ከኔ ጋር አሜን አብረን የምናየው ክፍል 4 ነው። We see part 4 together. የሰላምን መንገድ አያውቁም፣ ባካሄዳቸውም ፍርድ የለም፣ መንገዳቸውን አጣመዋል፣ የሚሄድባት ሁሉ ሰላምን አያውቅም ይላል። The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goes therein shall not know peace. መረዳት ያስፈልጋል። We need to understand. ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ጉዞ ጥልቀት The depths of our work with the Lord በመረዳታችን መጠን ነው። is according to our understanding. በመረዳታችን መጠን According to our understanding. ለዚህ ነው መዝሙረኛው That's why the psalmist አይኖቼን ክፈት ከሕግ ተአምራትን አያለሁ። Open my eyes and I will see wonders from your word. እንዲሁም ዳንኤል 21 ቀን የጾመው ለማስተዋል ነው። Daniel fasted for 21 days for getting understanding. አሜን። ገብርኤል ምን አለው? ማስተዋል ይዤ መጥቻለሁ አለው። An angel Gabriel said to him, I came with bringing you understanding. ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጆች ነን። All of us are children of the Lord.
ግን ሁላችንም አንድ አይነት መረዳት የለንም። But we all don't have the same type of understanding. የተለያየ መረዳት ነው ያለው። We have different understandings. እግዚአብሔርን ምን ያህል እንደሰተዋለን የሚለው የሚወሰነው በመረዳታችን መጠን ነው። How we enjoy in the Lord is decided by the level of our understanding. ስንቶቻችሁ ኢየሱስን እየተደሰታችሁ? How many of you are enjoying in Jesus? ስንቶቻችሁ ኢየሱስ ለእናንተ ልዩ ነው? To how many of you are Jesus unique, special? እሱን የምንደሰተው በመረዳታችን መጠን ነው። We enjoy in him according to the understanding we have about him. መረዳት የሚመጣው ደግሞ በመማር ሂደት ነው። Understanding comes through learning. በመማር ሂደት ነው መረዳት። It comes through learning. እግዚአብሔር መረዳትን የሚሰጠው ለሚማሩ ሰዎች ብቻ ነው። God gives understanding to those who are learning. እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደኔ ኑ። Those of you who are heavy laden, come unto me and I will give you rest. ከኔም ተማሩ። Come and learn of me. ለነፍሳችሁ እረፍትን ታገኛላችሁ። You shall get rest for your soul. መረዳት Understanding በመማር ሂደት የሚመጣ ነው። it is the thing that comes by a process of learning. ለዚህ ነው ኢሳይያስ 48:17 ላይ That's why on Isaiah 48:17 ታዳጊ የእስራኤል ቅዱስ የሚረባህን የማስተምርህ በምትሄድበት መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለ። Thus said the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teaches thee to profit, which leads thee by the way that you should go. እንደገና መዝሙር 32 ቁጥር 8 ላይ አስተምርሃለሁ አለ። Again on Psalms chapter 32 it says I will teach you. ካስተማርኩ በኋላ በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁ። After teaching you I shall lead you, guide you on the way you should go. መማር ያስፈልጋል። We need to learn. መረዳት የምንለው የሚመጣው በመማር ሂደት ነው። Understanding comes by the process of learning. ስንጠግብ when we are satisfied, አውቀናል ብለን ስናስብ when we think that we know enough, መማር ስናቆም when we stop learning, መረዳት ይቆማል። our understanding stops there. ሃሌሉያ Hallelujah. አብልጠን ስንማር When we learn more, የተሻለ እንረዳለን። we get a more understanding. የማናውቀውን አናውቅም። We don't know the things we don't know. የማንማረውን አናውቅም። We don't know the things we want to learn. ለማወቅ የፈቀደው ነው የምናውቀው። We only know the things that we will to learn. ለማወቅ To know, ለማግኘት to get, መማር አለብን። we need to learn. መማር አለብን። We need to learn. የማናውቀውን ነገር አናውቅም። The things we don't know it. ካልተማር ደግሞ ልናውቅ አንችልም። If we want to learn, we don't know it. ያላወቅነው ነገር ደግሞ ዋጋ ያስከፍለናል። The things we don't know will cost us so much. ሃሌሉያ Hallelujah. አባት ሆይ ለመማር አፒታይት ስጠኝ እንለዋለን። We say, Father, give me an appetite to learn. እርዳኝ፣ የመማር ረሃብ ስጠኝ፣ Give የመማር me a ጥማት። hunger to learn, a thirst to learn. ጸልዩ ለአንድ ደቂቃ። Pray for 1 minute. ኢሳይያስ 5:13 ላይ On Isaiah 5:13, ስለዚህ ሕዝቤ ወደ ምርኮ ሄዱ፣ ጌታን አላወቁትምና ከበርቴዎቻቸው ተራቡ፣ ሕዝባቸውም ተጠሙ። therefore my people are gone into captivity, because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitudes dried up with thirst. እንደገና ቃሉ ሲነግረን Again, when the word teaches us, የሰነፍ መንገድ ታደክመዋለች፣ the path of the slothful will tire him. እንዴት የሚለውን አያውቅም። He don't know how to arrive ወደ there. ከተማ እንዴት መግባት He እንዳለበት don't know አያውቅም። how to arrive, enter into the city. ሃሌሉያ Hallelujah. ካልተማርን ህይወታችን አይሻሻልም። If we didn't run, our life shall not change. በመንፈስ መመራትን መማር ለእያንዳንዱ አማኝ እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ነው። Learning how to be led by the Spirit is so decisive for a believer. በመንፈስ መመራትን መማር about how to be led by the ለእያንዳንዱ Spirit, እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ነው። it is a very useful thing for any believer. ኢሳይያስ 48 ቁጥር 21 ላይ On Isaiah 48 chapter በምድረ በዳ በኩል 21, በመራቸው ጊዜ አልተጠሙም። on verse 21 it says, and they thirsted not when he led them through the deserts. ውሃንም ከአለት ውስጥ አፈለቀላቸው፣ አለቱንም ሰነጠቀ፣ ውሃው ፈሰሰ። He caused the waters to flow out of the rock for them, and he cleft the rock also, and the waters gushed out. እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣
The Lord is my shepherd. የሚያሳጣኝ የለም። I shall want no. የሚያሳጣኝ የለም። I lack nothing. ከዚህ ቀን ጀምሮ starting from this day መልካም ነገርን አናጣም። we shall not lack good things. የሚያሳጣኝ የለም። I shall not want. እጦት በእግዚአብሔር ያለ መመራት ውጤት ነው። Lack is a result of not being led by the Lord. እግዚአብሔር መርቶን ልናጣ አንችልም። We shall not lack when God is leading us. ከሰላም አናጣም። We shall not lack peace. ደስታን አናጣም። We shall not lack joy. እረፍትን We አናጣም። will not lack rest. ሞገስን We አናጣም። will not lack hope. ጥበቃን አናጣም። We will not lack protection. በእግዚአብሔር መመራት ጥበቃንም አቅራቦትንም ያረጋግጥልናል። Being led by the Lord shall guarantee us protection and provision. ታዲያ መለኮታዊ ምሪት ምርጫ ነው። So divine direction is or divine leading is a choice. ታዳጊ የእስራኤል ቅዱስ Your የሚረባህን የማስተምርህ the one that teaches that በምትሄድበት መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ። on the way you shall go will go. እኔ ነኝ የምመራህ። It's me who leads you. ፈቃደኛ ከሆንክ If you are willing, ሁል ጊዜ ይመራሃል። he always leads you. ነፍስህንም በመልካም ነገር ያጠግባል። He shall satisfy your soul with a good thing. ሃሌሉያ። Hallelujah. ይህ የኔና የናንተ ምስክርነት ይሆናል። This shall be my testimony and your testimony. ስለዚህ እንዲመራን እንፍቀድለት። Let us allow him to lead us. እንዲመራን እንፍቀድለት። Let us allow him to lead us. ሰላምን፣ Peace, ደስታን፣ joy, ጥርመሳን፣ breakthrough, ሞገስን፣ favor, ድልን፣ victory. ብርታትን We shall እንለማመዳለን። experience strength. እነዚህ ነገሮች እንደሰታለን። We shall enjoy with these things. ከዚህ ምሽት ጀምሮ የኔና የናንተ ምስክርነት ሆኗል። Starting from this night, it shall be my testimony and your testimony. እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመራ መረዳት። Understanding how God leads. እያንዳንዱ የምንወስደው እርምጃ Each and every steps we take, ወይ ወደ ከፍታችን it shall take us to ወይም our high ወደ places, ውድቀታችን or ይመራናል። it might take us to our lower places. እያንዳንዱ የምንወስደው እርምጃ Each and every steps we take, ወይ ወደ ከፍታችን it might take ወይ us ወደ to our ውድቀታችን high ይመራናል። places, or it will take someone to the lower ከዚህ places. ምሽት ጀምሮ እግዚአብሔር ያንድን ሰው እርምጃውን ያቀናል። Starting from this moment, the Lord shall guide the step of someone. በሕይወት የተሳሳተ እርምጃ አትወስዱም። You shall not take a wrong step in life. የሰው መንገድ ከራሱ አይደለም። God, a man's path is not from himself. መንገዱን ለማቅናት ከሚራመድ It is with the one that guides his steps. እግዚአብሔር ነው መንገድን የሚያቀናው። It is the Lord that guides us. ከዚህ ምሽት ጀምሮ የአንድ ሰው እርምጃ የቀና ሆኗል። Someone's steps shall be straightened in the name of Jesus. ኢሳይያስ 42 ከ24 እስከ 25 Isaiah 42 from verse 24 to ኢሳይያስ 25. 42 ከ24 እስከ 25 Isaiah 42 verse 24 ያዕቆብን to ለማረኩ 25. እስራኤልን ለበዘበዙ የሰጠ ማን ነው? እኛ የበደልነው እነርሱም በመንገዱ የሄዱ ዘንድ ያልወደዱት ለሕጉም ያልታዘዙለት እግዚአብሔር እርሱ አይደለምን? ስለዚህ የቁጣውን መዓትና የሰልፉን ጽናት አፈሰሰበት፣ በዙሪያም አነደደው፣ እርሱ ግን አላወቀም፣ አቃጠለውም፣ እርሱ ግን ልብ አላደረገም ይላል። Who gave Jacob for a spoil and Israel to the robbers? Did not the Lord, he against whom we have sinned? For they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law. Therefore he has poured upon them him to the fury of his anger and the strength of battle, and it has seen him on the fire round about, yet he knew not, and it burned him, and yet he laid into it not to hurt. ሃሌሉያ። Hallelujah. እንግዲህ ለመመራት ፈቃደኛ ለመሆን Not willing to be led is ይሄን ተግዳሮት ያመጣል። shall bring this challenge unto a man. በጌታ በኢየሱስ ስም እኔና እናንተ የዚህ ተጠቂ አንሆንም። In the name of Jesus, we shall not be affected by this, not a victim of ዳዊት this. ሁልጊዜ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይጠይቅ ነበር። David asks the will of the Lord before taking any steps. አሜን። Amen. የተሳካለት የሰልፍ ሰው ነው። He is a successful man of battle. ተሸንፎ አያውቅም። He never defeated in a battle. ሃሌሉያ። Hallelujah. ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይጠይቃል። But he inquires for the will of ምንም God. አይነት እርምጃ ከመውሰዱ በፊት Before taking any steps, የጌታን ፈቃድ ጠይቆ ነው። he asks for the will of the Lord. ሃሌሉያ። Hallelujah. አንደኛ ሳሙኤል
ምዕራፍ 23 ቁጥር 2 ላይ 1 Samuel chapter 23 verse 2 ዳዊትም ልሂድን እነዚህን ፍልስጤማውያን ልምታን ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም ዳዊትን ሂድ ፍልስጤማውያንን ምታ ቂኢላንም አድን አለው። Therefore David inquired of the Lord, saying, Shall I go and smite these Philistines? And the Lord said unto David, Go and smite the Philistines and save Keilah. Hallelujah. Hallelujah. አንደኛ ሳሙኤል 30 ይቅርታ እዛው አንደኛ ሳሙኤል 23 ቁጥር 4 እና 5 ላይ On verse 4 and verse 5 on this 1 Samuel chapter 23 ዳዊትም እግዚአብሔርን ጠየቀ። Then David እግዚአብሔርም መልሶ ፍልስጤማውያንን በእጅህ አሳልፌ እሰጣለሁና ተነስተህ ወደ ቂኢላ ውረድ አለው። ዳዊት ሰዎቹን ወደ ቂኢል ሄዱ፣ ከፍልስጤማውያን ጋር ተዋጉ፣ እንስሶቻቸውንም ማረኩ፣ በታላቅ አገዳደል ገደሏቸው። ዳዊትም በቂኢላ የሚኖሩትን አዳነ ይላል። Then David inquired of the Lord yet again, and the Lord answered him, said, Arise, go down to Keilah, for I will deliver the Philistines unto thine hand. So David and his men went to Keilah and fought with the Philistines, and brought away their cattle and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah. ዛሬ ወደፊቱ መጣችኋል። Today you came before him. ጠላቶቻችሁን አሳልፎ He ይሰጣችኋል። shall deliver your enemies unto you. መለኮታዊ ምሪት እንዴት እናገኛለን? How can we locate divine guidance? መለኮታዊ ምሪትን እንዴት ነው የምናገኘው? How can we obtain divine guidance? የምንፈልገው ነገር ሁሉ የሚገኝበት ቦታ አለ። There is a place the things we look for are found. ስጋ ፈልጋችሁ ቡቲክ አትሄዱ። If you are looking for a meat, you will not go to a boutique. የምንፈልገውን ነገር የምናገኝበት ቦታ አለ። There is a location where we get the things we desire. እንዴት ነው የምናገኘው? How መለኮታዊ can we ምሪት get access them? አንደኛ Number 1, ዝም ያለ ጸጥ ያለ ሰላም አካባቢን መፍጠር። creating a silent, quiet environment. ዝም ያለ ጸጥ ያለና Silent and quiet, peaceful environment. አካባቢን መፍጠር። Getting or creating silent and peaceful, quiet environment. እግዚአብሔር የዚህን ተልእኮ ሐዋርያ ቢሾፕ ዴቪድ ኦየዴፖን ተናገራቸው። God spoke to Bishop David Oyedepo, the apostle, over this commission. ጸጥ ያለ ቦታ ፈልጋላቸው። He asked him to get a silent and quiet place. አሜን። እናገራለሁ አላቸው። And I will speak to you. ጸጥ ያለ ቦታ ፈልግ። Look for a silent place. ጫጫታ የሌለበት ቦታ እንፈልግ። He didn't want a place that's filled with chaos. ረብሻ የሌለበት ቦታ እንፈልግ። Look for a place where there is no disturbance. የማይረብሽ ቦታ እንፈልግ። A place that will not disturb. የውጭው ጸጥታ የውጭው ሰላማዊ መሆን ብቻ ደግሞ በቂ አይደለም። The silence or the quietness of outer environment is not enough. ከውስጥም ጸጥታ ያስፈልጋል። We need to have inner peace, inner silence. ከውስጥም መረጋጋት ያስፈልጋል። We need to have inner quietness. ከውስጥም የተረበሽን መሆን የለብንም። Our inner parts should not be disturbed one. በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምሪትን መቀበል አንችልም። In such situations we cannot access guidance. አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ከ11 እስከ 12 First Kings chapter 19 verse 12. አንደኛ ነገሥት 19 ከ11 እስከ 12 verse 11 and 12. እርሱም ወጣ በተራራውም ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቁም አለ። እነሆም እግዚአብሔር አለፈ። በእግዚአብሔርም ፊት ትልቅና ብርቱ ንፋስ ተራሮችን ሰነጠቀ፣ አለቶቹን ሰባበረ። እግዚአብሔር ግን በንፋስ ውስጥ አልነበረም። ከንፋሱም በኋላ የምድር መናወጥ ሆነ። እግዚአብሔር ግን በምድር መናወጥ ውስጥ አልነበረም። ከምድር መናወጥ በኋላ እሳት ሆነ። እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ አልነበረም። ከእሳቱም በኋላ ትንሽ የዝምታ ድምፅ ሆነ። And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, the earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. ጸጥተኛ ቦታ ፈልግ በሉት። Say ሰላማዊ to ቦታ someone beside እግዚአብሔር you, look for a silent, ምሪት quiet ለማግኘት place to ጸጥተኛ get ቦታ፣ God's ዝም ያለ guidance. ቦታ፣
ሰላማዊ ቦታ ፈልግ በሉት። Look for a peaceful place. አሜን። አጠገባችሁ ያለው Say to someone beside you. በውስጥህም ጸጥታ ይኑርህ በሉት። Also, you need to have a silence in your በውስጥ inner man. የተረጋጋሁን በሉት። Be quiet in your inner man. አሜን። የምትጨነቃቱን Don't be anxious. አሜን። ሐኪሞች እንኳን አትጨነቅ ይላሉ። Even the physicians will instruct not to be anxious. ይቻላል ማለት ነው። That means it's possible. የማይቻል ከሆነ ለምን አትጨነቅ? If it is not possible, we are not asked to be የእግዚአብሔር not to be ቃልም anxious. የእግዚአብሔር ቃልም Even the word of God. በጸሎት በምልጃ ከምስጋና ጋር ነገራቸውን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። The word of God also says, bring your inquiries before the Lord in prayer and supplication and with thanksgiving, but don't be anxious for anything. በአንዳች አትጨነቁ። Don't be anxious of anything. በውስጥ ሰላም መያዝ አለብን። We need to keep our inner peace. ውስጣችንም ጸጥ ያለ መሆን አለበት። Our inner man should be quiet. ውስጣችን የተረጋጋ መሆን አለበት። Our inner peace should be at peace. መረበሽ የለብንም። We don't need to be disturbed. ሃሌሉያ። Hallelujah. በውጭም ሰላማዊ ሆነ We need to have ጸጥታ የሆነ an ቦታ መፈለግ አለብን። outer peaceful area, also the inner one. ሁለተኛ መለኮታዊ ምሪት እንዴት እናገኛለን? The next one, to get divine guidance በአስተማሪ ካህን አገልግሎት። by the teaching priest's ministry. በአስተማሪ ካህን አገልግሎት By the ministry of teaching priests. ሁለተኛ ዜና 15:3 ላይ Second Chronicles ሁለተኛ ዜና 15:2. 15:3 15:2. እስራኤልም ብዙ ዘመን ያለ እውነተኛ አምላክ ያለ አስተማሪዎች ካህን ያለ ሕግም ይኖር ነበር። Verse 3, now for a long season Israel has been without the true God, without a teaching priest and without law. እስራኤልም ብዙ ዘመን ያለ እውነተኛ አምላክ Israel with for a long time without a true God. አምላክ የላቸውም አላለም። He didn't say they don't have the Lord, እውነተኛ አምላክ የላቸው። but it is not a true God. ያለ እውነተኛ አምላክ Without the true God. ይሄ በሃይማኖት የፈጠርነው አይደለም። It is not the one that we create with by religion. እውነተኛው አምላክ ሊኖረን ይገባል። We need to have a true God. አሜን። አስተማሪ ካህን ያስፈልጋል። We need to have a teaching priest. ሕጉ ያስፈልገናል። We need to have the law. ኢሳይያስ 30 ቁጥር 1 ላይ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ፈቀቅ ብትል ጆሮችህ በኋላ መንገዱ ይህች ናት በእርሷም ሂድ የሚለውን ቃል ይሰማሉ። On Isaiah chapter 13 verse 1 it says, "Way to the rebellious children, said the Lord, that take counsel but not of me, and that cover with a covering but not of my spirit, that they may add sin to sin." ከካህናት የትምህርት አገልግሎት ጋር መቆራኘት አለብን። We need to connect with the teaching ministry of the priests. መተን ካልተማርን በስተቀር ብዙ ነገር አናውቅም። If we don't come and learn, we don't know much. አሜን። ዳዊት ምን አለ? ወደ መቅደስ እስክገባ ድረስ David says, till I enter into the sanctuary. ይሄንን መረዳት አልቻልኩም ነበር። I didn't get the understanding regarding this. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከአስተማሪ ካህን ጋር መቆራኘት አለብን። To connect with the teaching priests. ሶስተኛው Number 3, መለኮታዊ ምሪትን የምናገኝበት መንገድ the way by which we get the divine guidance, በደስታ ነው። live with a joyful heart. አሜን። በደስታ ነው። It's by joy. ደግሞ ደጋግሞ በመደሰት ነው። To get joyful again and again. በቀጣይነት ደስተኛ መሆን አለብን። To be joyful continuously. ጌታን ካገኘው Since I got the Lord, ወደ 32 ዓመት ሆኖኛል። it's about 32 years. ላለፉት 32 ዓመታት In the past 32 years, ሰላምና ደስታ አጥቼ አላውቅም። I never lacked peace and joy. ተግዳሮት የለም እያልኳቸው I አይደል። didn't say there is no challenge. በየትኛውም ፈተና ውስጥ In each and every በየትኛውም temptation, ተግዳሮት ውስጥ in every challenge, ሰላምና ደስታ አጥቼ አላውቅም። I never lacked peace and joy. ለዚህ ነው ከዚህ ህይወት መውጣትም አልፈልግም። That's why I don't want to come out of this life. ሃሌሉያ። Hallelujah. ደስታ ያስፈልጋል። We need to have joy. ምን አለን አይደለም፣ It's not what we have. ማን አለን ነው። Whom we have. ማን አላችሁ Whom እናንተ? do you have? ስንቶቻችሁ የነገስታቱ How many ንጉሥ of you have the የጌቶቹ King of ጌታ Kings, አልፋና Jesus ኦሜጋ yours? ፊተኛና How many of ኋለኛው you have the ያለና Alpha and የነበረው Omega? ስንቶቻችሁ The ጌታችሁ one ነው? and the one. አሜን። ስለሌለን አይደለም። It's not because of ourselves. የለኝም ያይለኝም አይደለም።
It's not because I have this or I have not that. ደስታ ያጣነው ብርሃን ስላጣን ነው። We lack joy because we lack light. አሜን። Amen. ከጌታ ለመስማት To hear from the Lord, ለመመራት to be guided, ደስተኛ ልብ ይጠይቃል። it requires a joyful heart. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ማንኛውም ሐዘን ዛሬ ተሰብሯል። In the name of Jesus, every form of sorrow is broken from our life. ሐዘንና ድባቴ አሁን ከአንድ ሰው በኢየሱስ ስም Sorrow and depression ተነቅሏል። is destroyed from someone's life. የእናንተ እድል ፋንታ አይደለም። This is not your portion. መዝሙር 16:11 ላይ On Psalm 16, የሕይወትን መንገድ አሳየኸኝ፣ ከፊትህ ጋር ደስታን አጠገብከኝ፣ በቀኝህ የዘላለም ፍስሐ አለ። You will show me the path of life, and in thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. ደስታ ሲኖር የሕይወትን መንገድ ያሳየናል። When there is joy, she shall shows us the path of life. ቶሎ ብለን በመንፈስ የመመራትን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች እናያለን። Biblical proofs or being led by the Spirit. በመንፈስ የመመራት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች Biblical proofs of being led by the Spirit. አንደኛ Number 1, ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ብርሃን፣ supernatural insight. ከተፈጥሮ በላይ የሆነ መረዳት፣ A supernatural understanding. ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ብርታት እንደሰታለን። We shall enjoy a supernatural strength. ኢሳይያስ 48:17 ላይ Isaiah ታዳጊ የእስራኤል 48:17. ቅዱስ የሚረባህን የሚበጀን የማስተምርህ በምትሄድበት መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ። Thus said the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord thy God, which is thee to profit, which leads thee by the way that you should go. በሕይወት የሚያልቀን ብርሃን ነው። What excels us in life is light. በጨለማ ውስጥ ሆነን ሕይወታችን አይሻሻልም። Our life shall not change being in darkness. ለመሻሻል ለመላቅ ብርሃን ያስፈልገናል። To excel, to transform, we need to get the light. ብርሃን ያስፈልጋል። We need light. መንፈሳዊ መረዳት We ያስፈልጋል። need a spiritual understanding. መንፈሳዊ መረዳት We ያስፈልጋል። need a spiritual understanding. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. እኔና እናንተ ከዋክብት እንድንሆን የተዋጀ ነው። I and you are redeemed to be a star. እያንዳንዱ በመንግስት ውስጥ ያሉ ከዋክብት የሚሰሩት በብርሃን ነው። በብርሃን They ነው። work by light. በብርሃን ነው የሚሰሩት። They operate by light. እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ የገለጠልን ነገር ነው ለዓለማችን የሚገልጠን። It is the things the Lord reveal unto me and unto you that will manifest us into the world. በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ምሽት ለአንድ ሰው አንድ ነገር In ይገለጥለታል። the name of Jesus, this night someone shall get revealed with some word of God. በከፍታ ላይ እንድንበር የሚያደርገን ብርሃን ነው። What makes us to fly on high places is the light. ብርሃን ነው የበረራው ነዳጅ። It is the light which is the fuel of the flight. እርግቦች ወደ ቤታቸው እንደሚበሩ As the pigeons fly እነዚህ to their በከፍታ house, ላይ የሚበሩ እነማን ናቸዋል? who are they that fly on the high places? ስንቶቻችሁ በከፍታ ላይ መብረር How ትፈልጋላችሁ? many of you want to fly on high places? ሃሌሉያ። Hallelujah. ስፍራችን ከፍታ ነው። Our place is a high place. አሜን። Amen. ብርሃን ያስፈልገናል። We need light. ሁለተኛ የመንፈስ ነፃነት እንለማመዳለን። Number 2, we shall experience liberty of a spirit. አሜን። Amen. ውስጣችሁ ሰላም ነው። Our inner man is peaceful. ውስጣችሁ ደስታ ነው። Our inner man is filled with joy. የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። Nothing makes us, confuses us or puts us into anxiety. ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3:17 ላይ 2 Corinthians 3:17. ጌታ መንፈስ ነው፣ የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። Now the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. የመንፈስን ነፃነት እንለማመዳለን። We experience liberty of a spirit. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ከ22 እስከ 23 Acts 20 from 22 to 23. አሁንም እነሆ እኔ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ፣ በዚያም የሚያገኘኝ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እስራትና መከራ ይቆያል ብሎ በየከተማው ሁሉ ይመሰክርልኛል። And now behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witness in every city, saying that bonds and afflictions abide me. አሜን። መንፈስ ቅዱስ አሜን እስራት እንደሚጠብቀው
አሜን። ለመንፈሱ እየመሰከረለት ነው። Holy Spirit is testifying to his spirit as if afflictions and abiding is waiting for, bonds are waiting for him. ወደ ኢየሩሳሌም መሄዱን ቢያቆም If he stops going to Jerusalem, ሰላም ይሆናል። he shall be at peace. He shall be at liberty. እሱ ግን ምን ለስራት ብቻ አይደለም ለሞትም ተዘጋጅቻለሁ። But he said, I'm not only ready for bondage, but I'm ready for death. ሃሌሉያ። ታስሬ ነው የሚሄደው አለ። I am going there being bound. ነፃነት የለኝም አለ። I don't have inner peace, he said. ሃሌሉያ። Hallelujah. በራሳችንም የመንፈስን ነፃነት እንያዝ። Let's hold spiritual as a liberty of spirit by ourselves. ማንንም ሰው ለመጉዳት አንሄድ። Never stood to hurt anyone. ማንንም እንዲጎዳ ማሰብ የለብንም። We never think for someone to be hurt. ቁጣን ማስወገድ አለብን። Let's cast down anger. ቁጣን ማስወገድ አለብን። We need to eradicate anger from ourselves. እነዚህ ነገሮች ለመንፈሳችን ነፃነት አይሰጡም። These things will not give liberty to our spirit. መክብብ 7:9 ላይ በነፍስህ ለቁጣ ችኩል አትሁን፣ On ቁጣ Ecclesiastes በሰነፍ ብብት ያርፋልና ይላል። chapter 7 verse 9 it says 7:9 ይበቃል። በቃ Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger restays in the bosom of a fool. ከሌሎች ጋር ባለን ህብረትና ግንኙነት ዘና ያለን እንሆን። Let us be relaxed with the relationship, fellowships we have with others. አሜን። ዘናን ሪላክስ ያለን እንሆን። Let's relax. አሜን። Amen. እንደ ክርስቲያን As a Christian, የትም ቦታ ብንሄድ wherever we go, ከሌላ ክርስቲያን ጋር መግባባት አይከብድም። it's not difficult for us to agree with other Christians. አንድ መንፈስ ነው ያለን። We have one spirit. መዋሃድ አይከብድም። It's not difficult for us to join with them. ከውስጥ ችግር ሲኖር ብቻ ነው። It's only when there is an inner problem that becomes hard for us. ስለዚህ ትዕግስተኞች እንሆን። So let's be patient. አሜን። የዋህነትና ትዕግስትን እንልበስ። Let's wear or close with meekness and patience. ቆላስይስ 3:3 ላይ On Colossians እርስ chapter 3 verse በርሳችሁ 3, ትዕግስትን አድርጉ፣ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ። for you are dead and your life is hid with Christ in the Lord. Just ቆላስይስ 3:3 set your affection on the things above, not on the things on the earth. የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ፣ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ። ተው በእግሮቻችን As Christ forgave you, forgive each other. በእግሮቻችን እንቆማለን። Let's stand on our feet. ስለመጣልን ቃል እናመሰግነዋለን። Thank the Lord for the word that comes for us. ሃሌሉያ። Hallelujah. የእግዚአብሔር ባሪያ ደግሞ እንዲባርኩን በጭብጨባው